Selamat siang para siswa semuanya. Tak terasa jika saat ini kita akan memasuki bulan Desember. Itu artinya Natal akan datang sebentar lagi. Minggu ini kita akan memasuki masa Advent, di mana setiap orang, khususnya gereja, mempersiapkan Natal. Advent menjadi kesempatan kita mempersiapkan diri dan hati menyambut kelahiran Kristus, Sang Juru Selamat. Jesus, born to set thy people free from our fears and sins. Release us, let us find our rest in thee. Israel's strength and consolation, hope of all the earth thou art, dear desire of every nation, joy of every longing heart, joy of every heart. Born thy people to deliver, born a child and yet a king, born to reign in us forever. Now thy gracious kingdom bring, by thine own eternal Spirit, ruling all our hearts alone, by thine own sufficient merit, raise us to thy glorious throne. You draw the hearts of shepherds, you draw the hearts of kings. Even as a baby, you were changing everything. You called me to your kingdom before your lips could speak. And even as a baby, you were reaching out for me. And now we are awaiting the day of your return, when every eye will see you as heaven comes to earth. Until the sky is open, until the trumpet sounds, and rise getting ready, the church is singing out. Come, thou long expected Jesus, born to set thy people free from our fears and sins. Release us, let us find our rest in thee. Come, thou long expected King. Sebelum kita mendengarkan renungan di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Kami percaya semua boleh terjadi karena kebaikan Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Pimpin dan sertai kami saat ini, saat kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan, dan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan,
Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan siang hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 8-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Halo para siswa, tahukah kalian kalau ada sebuah lagu Natal yang di dalam liriknya tidak menyebutkan kata Allah, Tuhan, atau Yesus sama sekali? Bisakah kalian menebaknya? Pada tahun 1849, seorang pendeta dari gereja Unitarian di Massachusetts bernama Edmund Hamilton Sears menulis sajak yang ia beri judul It Came Upon a Midnight Clear. Sajak ini diinspirasi oleh pembacaan Sears terhadap Lukas 2 ayat 14, yakni kisah para gembala yang mendapat kabar damai sejahtera dari para malaikat, yang baru saja kita baca tadi. Sajak ini kemudian dijadikan nyanyian dan dikumandangkan pada Natal tahun berikutnya, yakni tahun 1850. Pada masa itu, praktik perbudakan dan perdagangan manusia masih terjadi di Amerika Serikat, dan hal ini memicu perlawanan di beberapa daerah. Presiden James Knox Polk yang memimpin sejak 1845 juga memiliki keyakinan bahwa Amerika Serikat ditakdirkan untuk menguasai daratan yang lebih luas, sehingga ia mendorong para warga untuk melakukan ekspansi wilayah industri ke barat, hingga mengganggu perbatasan wilayah dengan Meksiko dan memicu terjadinya perang. Ketika sajak ini ditulis, Amerika Serikat baru saja mengakhiri peperangan dengan Meksiko, yang menyebabkan kerugian besar bagi pihak Meksiko dan turut menyulut perang sipil di Amerika Serikat pada masa-masa berikutnya. Situasi penuh kemelut inilah yang membuat pesan yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 14 menjadi sebuah pesan yang dirindukan pada masa itu. Damai sejahtera di bumi, yang pada masa lampau dikumandangkan oleh para malaikat di hadapan gembala-gembala menjadi sangat berharga. Di tengah merebaknya perang dan intrik politik, apalagi yang lebih indah untuk didengar selain kabar tentang damai sejahtera? Dengan semangat itulah Edmund Hamilton Sears menuliskan sajaknya dan mengumandangkan nyanyian ini. Meski sempat ditentang pada awalnya, himne ini dinobatkan menjadi himne Natal yang paling humanis sepanjang masa. Memang tidak ada kata Tuhan, Allah, atau Yesus Kristus di dalamnya. Namun dengan menyanyikannya saja, ingatan kita langsung tertuju pada malam ketika para malaikat menyambangi gembala-gembala untuk memberitakan kabar sukacita. Dan pesan damai sejahtera yang disampaikan oleh nyanyian ini begitu terasa. Mari anak-anak kita saksikan video klip berikut ini. Peace on earth, goodwill to men is such a beautiful thought. It is played on the heartstrings of musicians through the ages.
It has consumed the spirits of philosophers and theologians alike, since Aristotle and Thomas Aquinas. It has drenched the parchment of poets as soothing verse, even when prospects for peace have been eclipsed by the savagery of war. Peace on earth, goodwill to men. Despite the emotional drag of war and its horrible afflictions, this noble sentiment has been captured by some of America's finest carols, and especially in It Came Upon the Midnight Clear, as it is heard in Ron Clancy's American Christmas Classics. A poem of peace, It Came Upon the Midnight Clear, was written on a cold December 25th in 1849 by Edmund Hamilton Sears, a retiring clergyman. Scarred by the issue of slavery and with the drumbeat of revolution in Europe and the Mexican War still fresh in his mind, the Reverend Sears composed his poem while serving as a minister for this Unitarian church in Wayland, Massachusetts. A year later, he asked his good friend Richard Storrs Willis, a distinguished editor and music critic for the New York Tribune, to write a flowing melody for his poem. What resulted was that glorious song of old, Peace on earth, goodwill to men, from heaven's all-gracious King. The first significant American carol with the social message of peace on earth, goodwill to men, It Came Upon the Midnight Clear, was quite unusual for its day because most carols stressed the nativity of Jesus Christ. But it was in keeping with the Reverend Sears' Unitarian faith and its allowance for anti-war sentiments. The Reverend Sears, a farmer's son and direct descendant of one of the original Pilgrim Fathers, later served here, at the First Parish Church in Weston, Massachusetts. His original manuscript of It Came Upon the Midnight Clear is preserved inside its Sears Memorial Chapel. Hi, I'm the Reverend Tom Wintle. I'm the senior minister of the First Parish Church in Weston, Massachusetts. We are here in the Children's Chapel of First Parish. This is called the Edmund Hamilton Sears Chapel. It was built during the Great Depression, but in memory of Edmund Hamilton Sears, who was pastor here around the time of the Civil War. The road that came upon the midnight clear, either in Wayland, Massachusetts, or in Lancaster, Massachusetts. We're still not sure exactly when he wrote it. But the carol is about peace on earth. At the back of the Sears Chapel, there's this remarkably lovely organ case, and in the front of the organ case, there's something that looks very much like an ancient medieval reliquary, where in English churches and cathedrals you might see bones of St. Thomas of Becket. Well, in our reliquary, we have books by Reverend Edmund Hamilton Sears. He wrote a number of books and edited a monthly religious magazine, so we have several of those through the 1870s. And there's also two illustrated manuscripts of two of his carols. One is Calm on the Listening Ear of Night, but the more famous one, of course, is the Christmas carol that came upon the midnight clear. Kini, setelah kita melihat dan mendengar pesan yang dibawa dalam nyanyian Di Malam Sunyi Bergema, marilah kita menyanyikan sambil merenungkan pesan yang dibawa oleh nyanyian ini bagi kita. Nyanyian mulia
Para siswa, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama, kami boleh diberkati dan kami boleh merasakan sukacita menyambut kelahiran Kristus Sang Juru Selamat. Bapa, kami juga terus berdoa bagi persiapan para siswa menghadapi penilaian akhir semester di awal pekan yang akan datang. Tuhan yang menolong setiap siswa mempersiapkan diri dengan baik, penuh tanggung jawab, dan kami percaya Tuhan yang memberkati setiap persiapan-persiapan mereka. Tuhan yang menolong memberikan kesehatan yang prima sehingga mereka mampu melewati penilaian akhir semester ini dengan baik. Kami percaya Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada setiap peserta didik. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kabar sukacita dan berita damai sejahtera yang dibawa para malaikat beberapa saat setelah kelahiran Yesus Kristus tentu masih berlaku sampai hari ini. Namun, siapakah yang akan memberitakannya kalau bukan kita saat ini? Bukankah orang-orang di sekitar kita juga perlu mendengar kabar damai sejahtera di masa-masa yang sulit? Mari kita meneruskan kabar kelahiran Kristus yang membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. The star up in the sky, the angels shouting glory, our hope is burning bright. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Found you, how love has made you new. Go tell the weak and weary how grace has brought you through. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Jesus is born. Shine your light. Shine your light in. Let the whole world see. For the glory of the risen King. Shine your light. Let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Go sing of your salvation, the joy that never ends. Go tell the world that Jesus will one day come again. Go tell it on the mountain, over the hills and
is born. Tell the world that He is born. Jesus is born again. Tell the world that He is born. Jesus is born. Sing it again. Tell the world that He is born. Jesus is born. Go tell it over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Jesus is born. Yes. Tell the world that He is born. Jesus is born. Jesus is born. Para siswa, mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita kini dan selama-lamanya. Para siswa, ibadah hari ini telah selesai. Selamat mempersiapkan penilaian akhir semester dengan penuh tanggung jawab dan tetaplah berdoa. Tuhan memberkati kita semua.